বন্ধুরা, অ্যাস্ট্রোলজি আপনারা বিশ্বাস করেন, অর্থাৎ জ্যোতিষবিদ্যা কি আপনারা বিশ্বাস করেন? আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না। আমি জ্যোতিষবিদ্যা, অ্যাস্ট্রোলজি কখনো কোনোদিন বিশ্বাস করিও নি, এবং যতদিন বেঁচে থাকবো আমি এটা বিশ্বাস করবো না। কিন্তু যে বা যারা এই অ্যাস্ট্রোলজি, জ্যোতিষবিদ্যা বিশ্বাস করে, তারা এই ভিডিওটা দেখুন। জ্যোতিষবিদ্যা 2026 বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে কি বলছে, এই ভিডিওটা আপনি দেখুন। इसके बाद ममता जी नो मोर। 26 में ममता बनर्जी नहीं आ किसी रही। भी परिस्थिति में ममता दीदी रिपीट नहीं हो रही हैं। किसी भी परिस्थिति में टीएमसी की सरकार बंगाल में, पश्चिम बंगाल में नहीं बनेगी। भारतीय राजनीति एनडीए, अगर मैं कहूं, एक ही बात है, एनडीए की सरकार वहां बनने वाली है। इसमें बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कह सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल्ड रिसर्च इस पर करी, और जितनी भी गणना है वो सब बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही है। एक भी दो मत नहीं है उसमें। ভিডিওটা দেখে কি বুঝলেন, আর এটা কতটা সত্য হতে পারে, কতটা সত্য, আপনি কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাবেন। ভিডিওটা শেয়ার করে সকলের কাছে এই ভিডিওটা পৌঁছে দেবেন। নমস্কার।